सिटी एंट्रांस 2025 किसी जियोग्राफी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तेरे प्रथम प्रश्न हूँ जो जनबसती रे घर गुड़िक लगालगी हो रही थाए ताकू कौन कह जाए? सघन ग्राम्य जनबसती, ना अपखंडित ग्राम्य जनबसती, ना रैखिक जनबसती, ना विक्षिप्त जनबसती। तेरे जो जनबसती रे घर गुड़िक लगालगी हो रही थाए ताकू आम सघन ग्राम्य जनबसती कहीपर। ए ऑप्शन ए राइट आंसर। यापर 2 नंबर, भारतर उर्वर पटु मृत्तिका विशिष्ट समतल अंचल क्यों प्रकार जनबसती देखा जाए? ऑप्शन में अच्छी सघन जनबसती, ना सकेन्द्रिक जनबसती, ना सघन और सकेन्द्रिक ग्राम्य जनबसती, ना विक्षिप्त जनबसती। तेरे तार आंसर हो कौन ना ताहा हो सघन और सकेन्द्रिक ग्राम्य जनबसती। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 3 नंबर, वृष्टिबहुल अंचल लोके की प्रकार बासगृह तैयारी करिथांती? ऑप्शन में अच्छी गड़ाणिया छात थिबा घर, ना समतल छात थिबा घर, ना मोटा कांथ थिबा घर, ना पतला कांथ थिबा घर। तेबे वृष्टिबहुल अंचल लोके ताले गड़ाणिया छात थिबा घर करिथांती कारण पानी गुड़िक गड़ी जीव तलकू। ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर, दक्षिण अमेरिकार आंडीज पार्वत्य अंचल क्या भारवाही पशु रूपे व्यवहार करा जाए? दक्षिण अमेरिकार आंडीज पार्वत्य अंचल चमरी गाई, ना लामा, ना घोड़ा, ना गध। तेरे तार आंसर हो कौन ना दक्षिण अमेरिकार आंडीज पार्वत्यमाल लामा। लामा को भारवाही पशु रूपे व्यवहार करा जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 5 नंबर, स्वर्ण चतुर्भुज योजना भारतर केउं 4टी नगर को संजोग करा जाइछि? ऑप्शन में अच्छी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ना दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, ना दिल्ली, मुंबई, बांगालोर, कोलकाता, ना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर। तेरे स्वर्ण चतुर्भुज जदि आम देखा तेरे गोटे हूँ भारतर आम विशाल एनएच जो थी कि 4टी आम चारिदिगरे हूँ कौन ना रहा पूर्व रहा कोलकाता, तापर चेन्नई, तापर मुंबई, तापर हूँ दिल्ली। ए हूँ स्वर्ण चतुर्भुज कोलकाता, तापर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। ऑप्शन ए राइट आंसर। यापर 6 नंबर, केउं कारणटी उपरे जनसंख्यार घनत्व निर्भर करे नाही? भूमिर गठन, ना जलवायु, ना परिवेश, ना अरण्य। तेबे केउंटी उपरे जनसंख्यार घनत्व निर्भर करे नाही? जदि आम देखा तेबे अरण्य कौन प्रभाव पकेब ना, किंतु भूमिर गठन जदि भल अच्छी, जलवायु भल अच्छी, परिवेश भल थे जनसंख्या बहुत अधिक हम, घन जनबसती देखा। ऑप्शन डी तेरे हे ना, ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 7 नंबर, केउंटी स्थल परिवहन माध्यम नुहे? जहाज देछि, ट्रक, रेल एवं ऑटो। स्थल जलपथ नुहे, स्थल परिवहन माध्यम नुहे। यदि देखा तेरे जहाज जोटा कि जलपथरे, तेणु ऑप्शन ए ठीक नुह, ऑप्शन ए राइट आंसर। 8 नंबर, समुदाय रेलपथ को केतोटी मंडल रे भाग करा जाइछि? 15टी, ना 16टी, ना 17टी, ना 18टी। तेरे तार आंसर हो कौन ना ताहा 16टी मंडल रे विभक्त करा जाइछि, 16टी। ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 9 नंबर, मेट्रो रेल केउं केउं शहर मध्य परिवहन कार्य करुछि? दिल्ली, मुंबई, ना मुंबई, चेन्नई, ना चेन्नई, कोलकाता, ना कोलकाता एवं दिल्ली। मेट्रो रेल तेरे कौटी रही? तेरे तार आंसर हो कौन ना कोलकाता रही, दिल्ली रही। ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 10 नंबर, केउंटी महाद्रुतगामी रेल? राजधानी एक्सप्रेस, ना उत्कल एक्सप्रेस, ना मीनार एक्सप्रेस, ना हावड़ा मेल। महाद्रुतगामी रेल जदि आम कह तेरे कौटा ना ताहा राजधानी एक्सप्रेस। ए ऑप्शन ए राइट आंसर। 11 नंबर, परिवहन व्यवस्था को केते भागरे विभक्त करा जाइछि? 2 भाग, ना 3 भाग, ना 4 भाग, ना 5 भाग। तेरे तार आंसर हो कौन ना 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि। ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 12 नंबर, पृथ्वीर दीर्घतम रेलपथ केउं देश रे अछि? अमेरिका, ना इंग्लैंड, ना रूसिया, ना भारत। तो पृथ्वीर दीर्घतम रेलपथ हूँ कौटा ना सी हूँ ट्रांस साइबेरियन रेलपथ, रूसिया। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। 13 नंबर, भारत रे केबे रेल चलाचल आरंभ है? 1832 मसीहा, ना 1839 मसीहा, ना 1845 मसीहा, ना 1853 मसीहा।
ତେବେ କେବେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1853 ମସିହା। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 14 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ପ୍ରଥମ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ, ନା ତୃତୀୟ, ନା ଚତୁର୍ଥ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତର କେଉଁ ପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରେ ୟୁରୋପ ସହିତ? ଉତ୍ତର ମହାସାଗରୀୟ ପଥ, ନା ସିଙ୍ଗାପୁର ପଥ, ନା ସୁଏଜ କେନାଲ ପଥ, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଥ? ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଦେଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତ କେଉଁ ପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଉଛି ସୁଏଜ କେନାଲ ପଥ ଦେଇକି, ସୁଏଜ କେନାଲ ପଥ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦିଲ୍ଲୀ, ନା ମୁମ୍ବାଇ, ନା ଚେନ୍ନାଇ, ନା କୋଲକାତା? ତେବେ ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ତାହା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ନା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17, କେବେ ଭାରତରେ ଡାକ ଓ ତାର ବିଭାଗକୁ ଭାଗ କରାଯାଇ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ପରିଣତ କରାଗଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 1854, ନା 1972, ନା 1984, ନା 1866? ତେବେ ଡାକ ବିଭାଗ ଏବଂ ତାର ବିଭାଗକୁ ଅଲଗା କରାଗଲା। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେବେ? ନା 1984 ମସିହାରୁ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ନା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ନା ହୀରାଖଣ୍ଡ, ନା ଦୈନିକ ଆଶା? ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି କେଉଁଟା? ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, 1936 ମସିହାରେ ରେଡ଼ିଓ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା? ବେତାର, ନା ଭାରତୀୟ ବେତାର, ନା ଆକାଶବାଣୀ, ନା ଭାରତୀୟ ଆକାଶବାଣୀ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ବେତାର। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ସର୍ବାଧୁନିକ? ରେଡ଼ିଓ, ନା ଦୂରଦର୍ଶନ, ନା ଟେଲିଫୋନ୍, ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ତେବେ ପୁରା ଟପ୍ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁଟାକି ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗୋପାଳପୁର, ନା ପାରାଦୀପ, ନା ଧାମରା, ନା ଚାନ୍ଦବାଲି? ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପାରାଦୀପ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି? କଟକ, ନା ରାଉରକେଲା, ନା ମୁନିଗୁଡ଼ା, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁଠି? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 23 ନମ୍ବର, ଆମ ଦେଶରେ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? 90ଟି, ନା 91ଟି, ନା 92ଟି, ନା 83ଟି? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା 92ଟି ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। 92ଟି। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ଟେଲିଫୋନ୍, ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ନା ବହି, ନା ଟେବୁଲ୍? ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 25 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଡ଼କ ମାଟି ତଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଫ୍ଲାଏଓଭର, ନା ଭୂତଳ ସଡ଼କ, ନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଡ଼କ ମାଟି ତଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଭୂତଳ ସଡ଼କ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ଜାହାଜ, ନା ରେଳ, ନା କାର୍, ନା ବସ୍? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତେବେ ଆମେ ନିହାତି ଜାହାଜରେ ଯିବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 27 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଯାନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ? ସାଇକେଲ, ନା ବସ୍, ନା ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ନା ରେଳଗାଡ଼ି? ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଇକେଲ କରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର, ଘରେ ବସି ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା? ବାଇନାକୁଲାର, ନା ଦୂରଦର୍ଶନ, ନା ବେତାର, ନା ଦୂରସଞ୍ଚାର? ତେବେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା ଘରେ ବସିକି, ତାହା ହେଉଛି କିଏ? ନା ଦୂରଦର୍ଶନ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର, କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଜନବସତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି, ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି, ନା ରୈଖିକ ଜନବସତି, ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି? କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଜନବସତି। ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ
अस्थायी जनबसति देखा जाए नहीं तुंद्रांचल ना नदी उपत्यका ना मरुभूमि अंचल ना पार्वत्य अंचल तेबे अस्थायी जनबसति देखा जाए नहीं माने तार स्थायी देखा जाए स्थायी जनबसति होची कोठी ना नदी उपत्यकार कारण ये तीनोटी जाकर अस्थायी जनबसति रहती गोटे जगह अन्य जगह को स्थानांतरित होती किंतु नदी उपत्यका नुह ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 31 नंबर केउं देश रे थर मरुभूमि अवस्थित दक्षिण आफ्रिका ना भारत ना पाकिस्तान ना नेपाल तेरे थर मरुभूमि रही कोठी ना भारत राजस्थान रे ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 32 केउं पशु को भारवाही पशु रूपे व्यवहार करा जाए ऑटो ना हायना ना बिलुआ ना जिराफ भारवाही पशु होची किए ना ऑटो ऑप्शन ए राइट आंसर। 32 नंबर केउं फल शीतल मरु अंचल रे होई थाए आंब ना पणस ना सेव ना कदली तेबे केउं फल शीतल मरु अंचल रे होई थाए तेबे ताहार आंसर हे जीवो कोन ना शीतल मरु अंचल रे ताहा होची सेव ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 34 नंबर केउंटी शीतल मरु अंचलर पक्षी रबिन ना हलदी बसंत ना शुआ ना सारी तेबे तार आंसर हो कौन ना ताहा किए शीतल मरु अंचल पक्षी हूँ रबिन ए ऑप्शन ए राइट आंसर। 35 केते नंबर जातीय राजपथ द्वारा श्रीनगर सह लेह सहर संपृक्त श्रीनगर एवं लेह तेबे लद्दाखर लेह 1 नंबर ना 2 नंबर ना 3 नंबर ना 4 नंबर तेबे तार आंसर हो कौन 1 नंबर जातीय राजपथ ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 36 नंबर सेमांग गोष्ठीर आदिम अधिवासी माने केउठारे बास करती आमाजन अववाहिका ना कंगो अववाहिका ना मालयेशिया ना गंगा ब्रह्मपुत्र अववाहिका सेमांग गोष्ठीर आदिम अधिवासी तेज तार आंसर हो कौन ना से मालयेशिया रहती मालयेशिया ऑप्शन सी राइट आंसर। 37 नंबर आदिवासी माने साधारणतः केउं प्रकार कृषि करिथांती सोपान कृषि ना स्थानांतरित कृषि ना उद्यान कृषि ना रोपण कृषि तेज तार आंसर हो कौन ना से स्थानांतरित कृषि करती ऑप्शन बी राइट आंसर। 38 नंबर निम्नोक्त केउटी आमाजन अववाहिका अधिवासी मुख्य जीविका नुहे शिकार ना फलमूल संग्रह ना माछ धरिबा ना वाणिज्य आमाजन अववाहिका यदि घंच अरण्य से कौन तांकर जीविका नुहे तेबे जदि आम देखा तेबे वाणिज्य अच्छी वाणिज्य तांकर नुह ए ऑप्शन डी राइट आंसर। 39 निम्नोक्त केउं वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र अववाहिका अंचल रे देखा जाए नहीं शाल ना आबुल्स ना पेयाशाल ना असतथ गंगा ब्रह्मपुत्र अववाहिका रे देखा जाए नहीं तो तार आंसर हो कौन आबुलस तेरे आबुल्स गछ जोटा कि गंगा ब्रह्मपुत्र अंचल नुह ए ऑप्शन बी राइट आंसर। या 40 एक सिंगा गंडा केउं नदी उपत्यकार देखा जाती आमाजन ना कंगो ना गंगा ना ब्रह्मपुत्र एकसिंगा गंडा एकसिंगा गंडा हूँ कौटी ना ब्रह्मपुत्र नदी जोटा कि आम काजीरंगा ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। या 41 निम्नोक्त केउं सहरटी गंगा नदी कूल अवस्थित नुहे कोलकाता ना लखनऊ ना नासिक ना कानपुर कौटा गंगा नदी कूल ना तो जदि आम देखा गंगा नदी तेबे ताहा हो किए ना तेबे तार आंसर हो कौन ना नासिक ए नासिक जोटा कि आमर से गोदावरी रिभर कूल रही आउ कोलकाता हुगुड़ी जोटा कि आमर गंगार ही गोटे शाखा तेणु ए ऑप्शन सी नासिक हो राइट आंसर। 42 नातिशीतोष्ण तृणभूमि केउं समाक्ष रेखाद्वय मध्य अवस्थित 35 रु 55 ना 25 रु 35 ना 45 रु 55 ना 65 रु 95 नातिशीतोष्ण तृणभूमि केउं समाक्ष रेखाद्वय मध्य अवस्थित तेबे नातिशीतोष्ण तृणभूमि जोटा कि आमर हो कौटा ना ताहा 35 रु 55 35 रु 55 मध्य रही ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 43 किर्गिज आदिम अधिवासी माने केउं अंचल रे बास करती किर्गिज आदिम अधिवासी प्रेरी अंचल ना पंपास अंचल ना स्टेपी अंचल ना डाउन्स अंचल तेज यार आंसर हो कौन ना किर्गिज आदिम अधिवासी माने स्टेपी अंचल रे बास करती स्टेपी अंचल ए ऑप्शन सी राइट आंसर।
44 ସାହାରା ମରୁଭୂମି ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ? 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ନା 4.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ନା 7.6 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ନା 8.54 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 8.54 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। 8.54 ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 45 ଉଷ୍ଣ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ? ଝିଟିପିଟି, ନା ହାଏନା, ନା ହାତୀ, ନା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା? ତେବେ ଉଷ୍ଣ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ ନା ହାତୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 46 ଲାଦାଖର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି? କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ଜାସ୍କର ପର୍ବତ, ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଛି, ନା ହିମାଳୟ ଅଛି? ଲାଦାଖର ଉତ୍ତରକୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 47 ଶୀତ ଋତୁରେ ଲାଦାଖ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହୋଇଥାଏ? 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ନା -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ନା -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ନା -50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍? ଶୀତ ଋତୁରେ ଲାଦାଖ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା, ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 48 ଉଷ୍ଣ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କେଉଁଟି? ଆଖୁ, ନା କପା, ନା ଚାହା, ନା ଝୋଟ? ଉଷ୍ଣ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ତେବେ ଅର୍ଥକାରୀ ହେଉଛି କିଏ ନା କପା। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 49 କେଉଁ ସହରଟି ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? କୋଲକାତା, ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନା ବାରାଣାସୀ, ନା ଗୁଆହାଟୀ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗୁଆହାଟୀ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।